لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سامعین محترم، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڈے تے بڑا ہی فضل اور بڑا ہی احسان ہویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک دیاں رحمتاں برکتاں سعادتاں سمیٹن دی سانو توفیق عطا فرمائی، اور اللہ پاک دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، صحت دی حالت اندر عطا فرمایا ہے، تے اللہ پاک نے آزادی دی حالت اندر سانو عطا فرمایا، وگرنہ کتنے لوگ نے کہ جنہاں دی زندگی دے اندر رمضان آیا ہے لیکن وہ بیمار نے، ہسپتالاں دے اندر پئے ہوئے نے، اور کتنے لوگ ایسے نے کہ جنہاں دی زندگی اندر رمضان آیا ہے لیکن وہ جیلاں دیاں سلاخاں دے پیچھے بند نے۔ اللہ پاک دا شکر ہے کہ جس نے سانو صحت اور آزادی دی نعمت دے اندر رمضان المبارک جیسی بابرکت نعمت عطا فرمائی۔ آج رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ ہے، اور الحمدللہ تسی حضرات پہلے وقت اندر جمعہ پڑھن واسطے تشریف لے آئے ہو، بہت بڑی سعادت ہے، اور یقیناً اس بندے نے ہی جمعے دا صحیح حق ادا کیتا جیڑا بندہ پہلے ٹائم اندر آیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا جلدی جلدی آیا وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ امام دے قریب ہو کے بیٹھیا اور فرمایا پوری توجہ دے نال پوری یکسوئی دے نال خطبہ سنیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ رب ذوالجلال اس بندے دے 10 دنوں دے گناہاں نوں معاف فرما دیندا ہے. میرے بھائیوں، رمضان المبارک، رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے دی عظمت اور شان دے کیا کہنے. 12 مہینیاں دے وچوں اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف ایک مہینہ رمضان دا نام قرآن پاک ذکر فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے رمضان او مہینہ ہے جس دے اندر قرآن پاک نو نازل فرمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے قرآن پاک دے نزول دا آغاز ہویا تو رمضان المبارک دے اندر ہویا. رمضان رمض تو مشتق ہے. رمض دا معنی ہے کسی چیز دا جلنا، گرمی دی شدت اور حدت دی وجہ تو کسی چیز دا جل جانا. امام قرطبی رحمت اللہ کے علیہ الجامع لأحکام القرآن دے اندر اس آیت مبارکہ دی تفسیر کردے ہیں فرماندے نے کہ سمیہ رمضان رمضان کیوں کہندے نے؟ کیونکہ اے روزے داراں دے گناہاں نو جلا دیندا ہے. روزے داراں دے گناہاں نو جلا دیندا ہے. اس وجہ تے اس نو رمضان کیا جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رمضان جدو شروع ہو جاندا ہے فتحت ابواب الرحمہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت دے دروازے کھل گئے. یہ رحمت کوئی 10 دنوں واسطے نہیں جویں بعض ساڈے کیلنڈراں تے لکھیا ہوندا ہے پہلا عشرہ رحمت. یہ بات صحیح حدیث کے خلاف ہے. فتحت ابواب الرحمہ کوئی 10 دنوں دی قید نہیں فرمائی، پورا مہینہ ہی رحمت والا. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ رب ذوالجلال رمضان المبارک دی ہر رات نو ہی لوگاں نو جہنم تو آزادی عطا فرماندے نے. یعنی پورا مہینہ رحمت بھی ہے، پورا مہینہ بخشش بھی ہے اور پورا مہینہ جہنم تو آزادی بھی ہے. سرکش قسم دے شیطاناں نو جکڑ دیتا جاندا ہے اور نیکی دا جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم دی حدیث ہے نا، میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدو حج کر کے تشریف لے آئے، حجۃ الوداع دے موقع تے آپ جدو واپس تشریف لے آئے، آپ دی ایک صحابیہ جدا نام ہے ام سنان الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منع کے انت حجی معنا. اے ام سنان تو ساڈے نال حج کرن واسطے کیوں نہیں گئی؟ حج کرن واسطے کیوں نہیں جا سکی؟ کہنے لگی اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری نہیں ملی. 2 ہی اونٹ نے ساڈے کول، ایک تے میرا شوہر حج واسطے چلا گیا اور دوسرا ساڈے پانی لے آن واسطے استعمال ہوندا ہے. اے اللہ دے نبی سواری میسر نہیں آئی. آپ نے فرمایا اذا جاء رمضان فاعتمری فإن عمرة فيها تعدل حجة او حجة معیہ. آپ نے فرمایا جدو رمضان آ جائے رمضان اندر عمرہ کر لینا. رمضان اندر عمرہ کرنا حج کرن دے برابر ہے یا میرے نال مل کے حج کرن دے برابر ہے. یہ پروٹوکول ہے جو اللہ اپنے مومن بندیاں نو عطا کردا ہے. نیکیاں دا ریٹ بڑھ گیا. اللہ اکبر. شیطاناں نو جکڑ دیتا گیا اور تاکہ میرے بندیاں نو نیکی دا موقع مل سکے رحمت دے دروازے کھول دیتے گئے، جنت دے دروازے کھول دیتے گئے، جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے. اور صدا لگانے والا روزانہ صدا لگاندا ہے یا باغی الخیری یا طالب الخیری اقبل. اے نیکیاں دے طلبگار اور نمازاں پڑھنے والے، قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، آگے بڑھو آگے بڑھو.
हुण ते नेकियां दा मौसम आ गया है, नेकियां दा सीजन आ गया है, आगे बढ़ो और ज्यादा नेकियां करो। या बागी शर्र अक्सर, और 11 महीने अपने अल्लाह दी नाफरमानी करने वाले हुण ते बाज आ जा। अक्सर और रहमता वाला महीना आ गया है, हुण ते बख्शिश वाला महीना आ गया है। अल्लाह अकबर, हुण ते दिलां दे जंग उतारन वाला महीना आ गया है, हुण ते बाज आ जा, अपने अल्लाह दी तरफ आ जा। इस वास्ते मेरे भाइयों, इस माह मुबारक दी कदर नू समझो, इस दी असमत नू समझना बहुत जरूरी है। ये महीना रहमत वाला, बख्शिश वाला और माफी वाला, जहन्नम तो आजादी वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाने, सैयदना काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस, आपने फरमाया मिंबर लेके आओ। सहाबा इकराम मिंबर लेके आए, आपने पहली सीढ़ी ते पांव मुबारक रखिया, आमीन किया। दूसरी सीढ़ी मुबारक ते कदम मुबारक रखिया, आमीन किया। तीसरी सीढ़ी ते कदम रखिया, आमीन किया। सहाबा इकराम हैरान हो गए, और सहाबा इकराम हर वक्त खैर दे तालिब सन, इलम दे तालिब रहंदे सन। नबी पाक दे कोलों सवाल कर दिता, ऐ अल्लाह दे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया अज तो पहले कभी इस तरह का मामला पेश नहीं आया, आज पहली मर्तबा इस तरह मामला पेश आया है, वजह क्या है? आपने फरमाया, हजरात सुनिया जे जरा, आपने फरमाया जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए सन, उन्हां 3 बददुआवां कीतियां ने, मैं तिन्ना ते आमीन किया है। बददुआ करने वाला नूरियां दा सरदार, और आमीन कहने वाला अल्लाह दी पूरी मखलूक दा सरदार, अल्लाह दी पूरी मखलूक दा सरदार। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहली सीढ़ी थी, जो आपने कदम रखिया, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बददुआ की थी, की किया? ए मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रागिमा अनफु रजुलिन, उस आदमी दी नाक खाक आलूद हो जाए। दूसरी हदीस के अल्फाज, वो बंदा अल्लाह दी जन्नत तो दूर हो गया, जहन्नम अंदर दाखिल हो गया, अल्लाह दी रहमत तो दूर हो गया। केड़ा बंदा? जिन्हें अपने वालदैन नू बुढ़ापे दी हालत च पाया, उन्हां दी खिदमत करके रब कोलों जन्नत ना हासिल कर सके। अल्लाह ने बड़ा सुनहरी मौका अता फरमाया सी, बड़ा आसान सी जन्नत हासिल करना, लेकिन उन्हां दी खिदमत ना कर सकिया। आपने फरमाया मैं आमीन पुकारिया। दूसरी सीढ़ी ते मैं जो कदम रखिया, तो जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बददुआ की थी, मन अदरका रमज़ान, उस बंदे दी नाक भी खाक आलूद हो जाए, वो बंदा भी अल्लाह दी रहमत तो दूर हो जाए, जहन्नम अंदर दाखिल हो जाए। केड़ा बंदा? मन अदरका रमज़ान फलम युगफर लहू, जिन्हें रमजान पाया फिर भी अपने गुनाह ना बख्शवा सकिया, फिर भी अपने दिल दी मैल ना उतार सकिया, फिर भी अपने दिलों का जंग ना उतार सकिया, फिर भी अपने गुनाहों तो बाज ना आया, रमजान पाया। और दूसरी हदीस से अल्फाज ने, मन अदरका रमजान हत्ता इन सलखा, हत्ता के पूरा रमजान गुजर गया, ये बंदे अंदर कोई तब्दीली ना आई। आपने फरमाया ये बंदा भी अल्लाह दी रहमत तो दूर हो गया और जहन्नम अंदर दाखिल हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये नेमत सानू अता फरमाई, अल्लाह पाक सानू कदर करने वाला बनाए, अल्लाह ज्यादा तो ज्यादा अपनी रज़ा वाले काम करने वाला बनाए। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरात कान खोलिया जे जरा, एक किड्डी वड्डी नेमत अल्लाह ने सानू अता फरमाई। इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, तल्लाही तल्लाही लौ कीला लिअहलिल कुबूर तमन्नू, अगर कब्रस्तान वाले नू कहा जाए ना, आफर दी जाए, कोई ख्वाहिश करो, कोई तमन्ना है तो करो, कोई ख्वाहिश है तो करो। फरमांदे ने, अल्लाह दी कसम कब्रस्तान वाले ख्वाहिश करनगे, काश सानू रमजानुल मुबारक दा एक दिन मिल जाए, काश सानू रमजानुल मुबारक दा एक दिन मिल जाए, असी अपने अल्लाह नू राजी कर लईए। आज अल्लाह ने सानू ये महीना अता फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस महीने दे अंदर करना की है? सब तो पहले नंबर ते अल्लाह अकबर, अकायद दी इसलाह, दिलां दी इसलाह। मेरे भाइयों, बंदे ने रोजा रखिया होवे, अकीदे अंदर शिरक होवे, हैं अकीदे दे अंदर जनाब शिरक होए, बिदआत होण, उस रोजे का कोई फायदा नहीं है।
اپنے دلاں دی اصلاح بھی ضروری ہے. دلاں دے جالے حسد بغض کینے انہاں ساری چیزاں نو ختم کرنا ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اے ماہ مبارک اللہ کریم نے اس تے روزے فرض فرمائے نے. اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او ایمان والے ہو اللہ رب ذوالجلال نے اس مہینے دے روزے تواڈے تے فرض کر دیتے نے. کما کتب علی الذین من قبلکم صرف تواڈے تے فرض نہیں فرمائے, فرمایا تواڈے تو پہلے لوگ جڑے نے اللہ اکبر کبیرہ او بھی اللہ دے پیار اندر اللہ پاک دی محبت اندر انہاں بھی جناب روزے رکھے سن. او بھی بھوک تے بیاس برداشت کر دے رہے سن. اللہ اکبر کبیرہ. اور اے روزے فرض کیوں کیتے نے؟ لعلکم تتقون. اللہ کریم نے فرمایا مال کے کائنات روزے رکھوا کے توانو متقی بنانا چاہتا ہے, توانو تقوی دا کورس کرانا چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور روزہ اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل کہ روزے دے برابر دا کوئی بھی عمل نہیں. روزے دے برابر دا کوئی بھی عمل نہیں. سنیا جی ذرا مسند احمد دی حدیث سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی خدمت حاضر ہوئے, بیان کر دینے نبی علیہ السلام نے ایک لشکر جہاد واسطے روانہ فرمایا. اس لشکر دا میں بھی حصہ بن گیا تے میں نبی پاک دی خدمت حاضر ہو کے عرض کیتی ہے اے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا, اے اللہ دے پیغمبر جی میرے واسطے شہادت دی دعا فرما دیو. کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ہاتھ چوک لینے تے آپ نے دعاواں کی کیتیاں نے. آپ نے فرمایا اے میرے اللہ ابو امامہ نو سلامت رکھ تے اللہ انو مال غنیمت عطا فرما دے. کہتے میں شہادت دی دعا دی درخواست کی تھی لیکن آپ نے اے دعا کر دیتی ہے میں اس غزوے اندر شریک ہویا, اللہ پاک نے مال غنیمت عطا فرمایا, صحیح سالم واپس لوٹ آیا, پھر دوبارہ ایک موقع بن گیا, پھر میں نبی پاک دی خدمت حاضر ہویا وا. میں عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر سونیا میرے واسطے شہادت دی دعا فرما دیو. آپ نے پھر ہاتھ اٹھا لینے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ ابو امامہ نو سلامت رکھ تے اللہ مال غنیمت عطا فرما دے. کہندے نے میں پھر جناب صحیح سالم واپس لوٹ آیا ہاں, اللہ پاک نے مال غنیمت عطا فرمایا ہے. پھر تیسرا موقع بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میں پھر اے درخواست لے کے نبی پاک دی خدمت حاضر ہویا ہاں, سونیا میرے واسطے شہادت دی دعا فرما دیو, اللہ پاک مینوں شہادت دی موت نصیب فرما دے. کہندے نے نبی علیہ السلام نے پھر اے دعا فرمائیے. آپ نے فرمایا اے میرے اللہ ابو امامہ نو سلامت رکھ, اللہ انو مال غنیمت بھی عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. کہندے نے پھر میں چوتھی مرتبہ نبی پاک دی خدمت حاضر ہویا وا. میں عرض کیتی ہے اللہ دے پیغمبر سونیا 3 مرتبہ تواڈے کولوں دعا کروائیے شہادت دی, لیکن اللہ دے پیغمبر جی تساں میرے واسطے زندگی دی دعا فرمائیے. اے اللہ دے پیغمبر ایسا کوئی عمل بیان فرماؤ جیڑا عمل میں کراں تے اللہ مینوں نفع پہنچا دے, جیڑا عمل میں کراں تے اللہ مینوں جنت عطا فرما دے. اور سوال کرنے والا صحابی رسول ہے, اور سوال کنہاں کول ہو رہا ہے؟ کائنات دے امام دے کول ہو رہا ہے جنہاں دے سامنے سینکڑوں دی تعداد وچ اعمال نے, جنہاں دے سامنے سینکڑوں نیکیاں موجود نے. نبی کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ. اے ابو امامہ روزے نو لازم پکڑ لے, روزے دے برابر کوئی عمل بھی نہیں, روزے جیسا کوئی عمل نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی عمل روزے دے مقابلہ نہیں کر سکدا, اے دے جوڑ دا, اے دے مقابلے دا, اے دے جناب پائے دا کوئی عمل نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرات ویکھو نا, بندہ نماز پڑھدا ہے تے لوگاں کو چھپا نہیں سکدا. اللہ اکبر. جے تہجد بھی پڑھے تے لوگاں کو چھپ جائے گا, بیوی بچیاں کو چھپا سکدا, گھر والے نو پھر بھی پتہ لگ جائے گا. صدقہ کرے گا دائیں ہاتھ نہ دے, بائیں نو پتہ نہ چلے, لیکن لین والے نو تے پتہ چل ہی جائے گا نا. حج بھی لوگاں کو نہیں چھپا سکدا, جہاد بھی نہیں چھپا سکدا, کوئی عمل نہیں چھپایا جا سکدا. صرف ایک روزہ یہ
जेड़ा रोजेदार नू पता है या परवरदिगार नू पता है। सिर्फ एक ही अमल है रोजा, फरमाया ये बराबर कोई अमल नहीं, एदा मुकाबला करने वाला कोई अमल नहीं है कि जो इस रोजे का मुकाबला कर सके। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे वास्ते फरमाया मेरे और तुहाडे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम फरमाते ने अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, ओ लोगो रोजा मेरे वास्ते है ते इहदी जज़ा मैं आप ही देंगा। रोजा मेरे वास्ते, क्या नमाज अल्लाह वास्ते नहीं, क्या जिहाद अल्लाह वास्ते नहीं, ज़कात अल्लाह वास्ते नहीं, हर अमल ही अल्लाह दी खातिर है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सारा कुछ अल्लाह दी जात वास्ते है। फिर इत्थे क्यों किया गया कि रोजा मेरे वास्ते है? जो बात मैं पहले अर्ज की थी बाकी जितने आमाल ने रियाकारी दा इम्कान ज्यादा है। नमाज अंदर भी रियाकारी दा इम्कान है, हज अंदर भी है, जिहाद अंदर भी है, ज़कात अंदर भी हो सकता है, सदके अंदर भी ज्यादा इम्कान है। लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है ये अंदर रियाकारी दा इम्कान बहुत कम है। और दूसरा माना यह किया गया, इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने 10 जवाब दिते ने से रवायत दे, 10 जवाब इस इश्काल दे बयान कीते। एक ये भी जवाब उन्हें बयान फरमाया, जो क्यामत वाला दिन होएगा ना, जिहड़ा जालिम होएगा ओदियां नेकियां दित्तियां जाणगियां, मजलूम नूं नमाज दित्ती जाएगी, ज़कात, सदका खैरात, हज, दूसरे अमाल। लेकिन जो रोजे की वारी आएगी तो अल्लाह करीम फरमानगे अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही, ये रोजा मेरे वास्ते है, ये नहीं दिता जाएगा। फरमाया रोजे की बरकत दे नाल अल्लाह पाक अपने बंदे नू माफ करके अपनी जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर। रोजे की कोई थोड़ी शान ते अजमत है। अल्लाह अकबर। देखो ना दुनिया के अंदर इंसान दे नाल वालिदैन बड़ा प्यार करते ने, वालिदैन तो ज्यादा कौन प्यार करता है? लेकिन मां जेड़ी है अपने जनाब बेटे अपनी औलाद के मुंह विचों निकलन वाली हवाड़ उहदे तो नफरत कर दी है। मियाँ बीवी जनाब एक दूसरे ना बड़ा प्यार ते बड़ा मुहब्बत करने वाले, लेकिन एक दूसरे दे जनाब हवाड़ तो भी नफरत करते ने, मुंह चौहान वाली बूह तो भी जनाब नफरत करते ने। लेकिन मैं सदके जावा, कुर्बान जावा रोजेदार दे नाल मालिके कायनात नू कितना प्यार है अल्लाह पाक नू रोजेदार बंदे दे नाल कि नबी पाक ने फरमाया कि रोजेदार दे मुंह चो निकलन वाली हवाड़ अल्लाह दे कस्तूरी तो भी ज्यादा पकीजा है। वो इन्ना प्यार मालिक करदा है रोजेदार दे नाल। हालांकि मां जेड़ी है वो भी इस हवाड़ तो नफरत कर दी है, बीवी भी नफरत कर दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ए जेड़ी हवाड़ जो अल्लाह दी इताअत दे अल्लाह अकबर सूरत च पैदा हो गई, रोजा रखिया, पेट खाली होया, मुंह दे विचों अजीब जी महक निकलना शुरू हो गई, बू निकलना शुरू हो गई, ये अल्लाह दी इताअत च पैदा हुई है। ते फरमाया अल्लाह दे कस्तूरी तो भी ज्यादा पकीजा है, कस्तूरी तो भी ज्यादा उम्दा है। हजरात इत्थे रुक के गौर करते जाना, जिस रब्बुल आलमीन दे हां रोजेदार दे मुंह दी हवाड़ कस्तूरी तो ज्यादा पकीजा है, यही रोजेदार जो कुरान पढ़ेगा यदी किन्नी शान होएगी। यही रोजेदार जो अल्लाह दे सामने आंसू बहाएगा ये अल्लाह नू कितना प्यारा लगता होएगा। यही रोजेदार बंदा जो कुरान पढ़ता होएगा, जो सदका खैरात करेगा, ते जो हाथ चुक के अपने मालिक दे सामने दुआवां करता होएगा, उदों अपने रब नू कितना प्यारा लगता होएगा। अल्लाह अकबर। हाफिज इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैह उन्हें फरमाया अगर रोजे दी और कोई शान ना हुंदी, कोई फजीलत बयान ना हुंदी, ऐ ही काफी सी कि जो अल्लाह करीम ने फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोजा मेरे वास्ते है ते मैं ही रोजे दी जज़ा देंगा। रोजा मेरे वास्ते है और मैं ही रोजे दी जज़ा देंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात सुनिया जे जरा, मेरे और तुहाडे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म दे बंदियां दी अल्लाह करीम
दुआ राती नहीं करते। उन्हां 3 किस्म के बंदियां दे विचों ना आपने फरमाया वसाइमु हीना युफ्तिरू, एक रोजेदार बंदा जिहड़ा अल्लाह दी मुहब्बत अंदर भुख ते प्यास बर्दाश्त कर रहा है। वसाइमु हीना युफ्तिरू, नबी पाक ने फरमाया और रोजेदार जदों दी इफ्तारी दा टाइम आ जांदा है ना, अल्लाह पाक दे कोलों जो भी दुआ करदा है अल्लाह पाक उसकी दुआ नूं कबूल फरमा लैंदे ने। ओ मुबारक मस्जिद चाण वाले हो मेरे भाईओ, अखां खोलो जरा, कान खोलो। एक रोजा गुजर गया है, अज मेरे कोल तुहाडे कोल अल्लाह दी तौफीक दे नाल 28 या 29 घड़ियां कबूलियत दियां अल्लाह ने सानू अता कीतियां ने। ओ बाकी ने उन्हां घड़ियां तो फायदा उठाओ। इफ्तारी दे टाइम 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले वुजू करके अल्लाह पाक दे सामने हाजिर हो जाओ और मालिक दे सामने आके अल्लाह अकबर कबीरा अपने गुनाहों की माफी तलब कीजिए, दुनिया और आखिरत की जनाब बेहतरी का सवाल कीजिए। कायनात दे इमाम ने फरमाया है जेड़ा दुआ रोजेदार इफ्तारी दे टाइम करदा है अल्लाह पाक उस दुआ नूं जरूर कबूल फरमांदा है। और सलफ सालहीन बड़ा एहतमाम करदे। इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह दे बारे में पढ़े है, इफ्तारी दा टाइम आ जांदा इमाम साहब अपने बच्चों नूं जमा कर लेंदे, घर वालियां नूं जमा कर लेंदे ते आप दुआ करवांदे, बच्चे आमीन कहना शुरू कर देंदे। घर वालियां नूं जमा कर लो, अपनियां बच्चियां नूं बिठाओ, छोटे छोटे बच्चों नूं बिठाओ, अल्लाह अकबर दुआ करया कर। और सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु दी दुआ इब्ने माजा दे अंदर सही सनद नाल मौजूद है। आप इफ्तारी दे टाइम पता की दुआ कर दे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शैइन अन तगफिर ली। इहदा तर्जमा पता की है, ऐ मेरे अल्लाह तेनू तेरी उस रहमत दा वास्ता, अगर अरबी याद नहीं ना अपनी जुबान विच ही कह लो, अल्लाह तेनू तेरी उस रहमत दा वास्ता जेड़ी रहमत हर चीज तो वसी है, अल्लाह मेरे गुनाहां नूं माफ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, अल्लाह तेनू उस तेरी रहमत दा वास्ता, अल्लाह तेनू तेरी सिफत गफार दा वास्ता, अल्लाह पाक दे नामां दे वसीले दे नाल, अल्लाह पाक दी सिफात दे वसीले दे नाल मंगया कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू दुआवां मंगण वाला बना दे, उस टाइम दुआवां करन वाला बना दे। साडी ते सारी नजर हुंदी है ना, फलानी चीज आई है कि नहीं आई, पकौड़े आए ने कि नहीं, फलानी चीज आई है कि नहीं, और इन्हां चीज़ां ते नजर ना रखिया कर। वो बड़ा गनीमत वाला मौका है, वो तो फायदा उठाया कर। अल्लाह अकबर कबीरा। और रोजे की हालत अंदर सब तो ज्यादा जड़ा अमल करना है, सुनिया जे जरा, इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, सोने दे पानी ना लिखी जाए बात हक अदा ना होवे। फरमांदे ने अफज़लुस साइमीना अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल्लाह। रोजेदारां दे विचों सब तो बेहतर रोजेदार वो है जिहड़ा रोजे की हालत विच अपने रब दा जिक्र बहुता करदा है। जिन्हें रोजा रखे है ते जुबान जिक्र ना तारे, रोजे की हालत विच कुरान पढ़ रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं, इस्तिगफार कर रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहे हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहे हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। फरमाया ये रोजेदारां दे विच सब तो उच्चा रोजेदार। अल्लाह दा जिक्र करया करो, नबी पाक ते दरूद पढ़िया करो। और इमाम गजाली ने, इमाम इब्ने कुदामा हंबली ने रोजेदारां दियां 6 किस्मां लिखियां ने, 6 किस्मां, 3 किस्मां लिखियां ने। फरमांदे ने एक हुंदा आम रोजा, एक हुंदा खास रोजा, एक हुंदा खासुल खास रोजा। आम रोजा पता की है, बस खान पीन तो रुक गया बंदा, बाकी किसी शय तो नहीं रुकिया, बाकी किसी शय तो परहेज नहीं है, जुबान एदी अवारा, निगाह एदी अवारा, हाथ एदे अवारा, गलत बयानी तो बाज नहीं आया। रोजे वाला दिन ते बगैर रोजे वाला दिन एदा कोई फर्क नहीं पिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमांदे ने ए वही रोजेदार है जिहदे बारे नबी पाक ने फरमाया है कि सिवाय भुखे प्यासे रहन तो कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा रोजा खास रोजा, 6 चीज़ां ना मिलना है, 6 चीज़ां ना बनता है। अपने रोजे नू खास रोजा बनाओ। फरमांदे ने रोजा रखे है, खान पीन तो रुक गया है, जबान भी रोक ली है, निगाह भी रोक ली है, यदि जुबान ने भी रोजा रखे है,
ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਭਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਨਲ ਖੌਫੀ ਵਰ ਰਿਜਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ नहीं मेरा भुखा प्यासा रहना पसंद आया कि नहीं आया। अल्लाह को डरदा है ते उम्मीद रखदा कि अल्लाह जरूर कबूल करेगा, ऐ कफियत पैदा हो जाती है। और पंजवें नंबर ते फरमाया ये नहीं कि सारा दिन हलाल खान तो बचे, रोजे की हालत बंदा हलाल चीज़ां भी छड़ देंदा है ना, हलाल तो बचे, इफ्तारी हराम ना करे, इंज नहीं हुंदा। अल्लाह अकबर। और मेरे भाईओ जे हराम दे पैसे ना सहरी करें, हराम दे पैसे ने इफ्तारी करें, क्या फायदा है भुखे प्यासे रहन दा। छठे नंबर ते फरमाया वो जिहड़ा खास रोजा है ना, वो रोजा इफ्तार करदा है, इफ्तारी दे टाइम इन्ना नहीं खांदा, इन्ना पेट भर के नहीं खांदा, अल्लाह अकबर, कि रात ਨੂੰ फिर क्याम भी ना कर सके। और कई बंदे माशाअल्लाह इफ्तारी टाइम इन्ना खांदे ने, वो फिर इशा दी नमाज भी गई है, इशा दी जमात भी गई। अल्लाह अकबर। एक खास जिहड़े रोजेदार ने उन्हां दी ये सिफत नहीं है, जिहड़े खास रोजेदार जो रहमान दे बंदे ने रोजेदार, फरमाया थोड़ा खांदे ने ताकि रात ਨੂੰ क्याम भी हो सके। अल्लाह पाक सानू खास रोजेदारां दे विचों बना दे। अल्लाह अकबर। आओ सुनना जरा, इत्थे दे कई हट्टे कट्टे रोजे नहीं रखते, बड़े ताकतवर जवान रोजे नहीं रखते। तू क्यों नहीं रोजा रखदा? ओ जी मेरे को निभाया नहीं जाता, मैं बीमार हाँ जी। मौलाना अब्दुल गफार मदनी साहब हाफिज़हुल्लाह शेखुल हदीस ने उन्हें एक गल सुनाई, कहने लगे एक नौजवान बड़ा हट्टा कट्टा ताकतवर, मैं उन्होंने पूछा तू रोजा क्यों नहीं रखता? कहता जी मैं बीमार हाँ। तो मौलाना फरमान लगे की बीमारी है? कहने लगा जी ऐसी बीमारी लग गई है, ना डॉक्टरां नूं समझ आउंदी है, ना मशीनां 'च आउंदी है, रिपोर्ट 'च भी नहीं आउंदी, पता ही नहीं केड़ी बीमारी लग गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। ते मौलाना फरमान लगे डॉक्टरां नूं समझ नहीं आई पर मैनू आ गई है। कहने लगा केड़ी बीमारी है? फरमान लगे फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इन्हां दे दिलां 'च बीमारी है, सारा दिन काम करदे ने, उदों शुगर असर अंदाज नहीं हुंदी, तो रोजे की वारी आएगी और जी मैनू तो फलाना मर्द लग गया। हाँ ठीक है, जेड़े बीमार ने अल्लाह ने रुखसत दी है, लेकिन बाकी सारे काम करे, रोजे की वारी कहे कि मैं रोजा नहीं रख सकता। हालांकि मैं पढ़ रहा सा, साइंसदाना ने यह तहकीक की है, वो कहते ने रोजे के रूहानी फवायद तो तुसा सुन ले हदीसां दे अंदर जो मैं बयान कर चुके हैं, तिब्बी इसके बड़े फवायद ने। वो कहते ने साइंसदान कि साल दे अंदर इंसान दी जिंदगी दे अंदर साल दे विच कुछ अयाम ऐसे होने चाहिए ने जिन्हां अयाम दे अंदर इंसान दा मेदा पेट खाली रहे। अगर क्यों, उसकी वजह क्या है? साइंसदानां दा कहना है कि मेदे दे अंदर ऐसी रतूबात जमा हो जांदियां ने कि वो आहिस्ता आहिस्ता जहर की सूरत इख्तियार कर जांदियां ने, कैंसर की सूरत इख्तियार कर जांदियां ने। उन्होंने खत्म करने वास्ते पेट का भूखा होना जरूरी है, मैदे का खाली होना जरूरी है। और वह एक ही हल है कि बंदा रोजा रख लवे, रोजे तो बगैर बंदा पेट नूं खाली रख ही नहीं सकता। बड़े इस रूहानी फायदे। और जो कैंसर के बारे किताब लिखी गई जिसनों नोबल इनाम मिलिया, उस किताब के अंदर भी यह बात लिखी गई कि कैंसर का भी अगर बेहतरीन इलाज है तो रोजा है, रोजा है। अल्लाह अकबर। आओ हजरात, रोजे की फजीलत असमत मेरे और तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आप फरमाते ने एक बंदा ना, सहाबा कहते ने असीं नबी पाक की खिदमत च बैठे हुए सा, एक विखरे बालों वाला इंसान आया ते ओ जनाब आहिस्ता आहिस्ता गल्लां कर रहा है, सानू ओदी कलाम समझ नहीं आ रही, गुफ्तगू समझ नहीं आ रही, मक्खियां दी बिनाहट दी तरह आवाज आ रही है, इहदे बाल बिखरे हुए ने। ते नबी पाक दे सामने आके बैठ जाता है, आके नबी पाक दे कोलों कोई सवाल करदा है, कहने लगा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन ते रात अंदर मेरे ते किन्नियां नमाज़ां फर्ज ने? आपने फरमाया 5 नमाज़ां फर्ज ने, इल्ला अन ततव्वा, हाँ अगर तू नफल पढ़े तो अल्लाह तेनू और ज्यादा अजर अता फरमाएगा। कहने लगा ए मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया मेरे ते रोजे किन्ने फर्ज ने? आपने फरमाया अल्लाह पाक ने रमजान दे महीने दे रोजे फर्ज कर दिते ने। हाँ अगर तू नफली रखे ते अल्लाह और अजर अता फरमाएगा। ज़कात दे बारे नबी पाक दे कोलों सवाल करदा है, आपने ज़कात दा मसला बयान फरमाया है। ये बंदा उठ के जान लगा ते ऐलान करदा है, कहंदा वल्लाहि ला अज़ीदु अला हाज़ा वला अनकुसु अला हाज़ा। ऐ अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया जिन्ना तुसी बयान फरमा दिता है, ना मैं दे अंदर कमी करांगा ना मैं इजाफा ही करांगा, ना घाटा करांगा ना ही वादा करांगा। ते नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया? आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा, ऐ बाला वाला मीडिया वाला बंदा अगर इन्हें सच आख्या है तो जरूर अल्लाह दी जन्नत अंदर जाएगा। जन्नत जान वास्ते नमाज भी जरूरी है ते रोजा भी जरूरी है, रोजा भी जरूरी। फरमाया अगर इन्हें सच आखे आए, यानी क्या माना? अगर ये नमाजा पढ़ता रहा ते रोजे रखता रहा, माह रमजान मुबारक दे रोजे रखता रहा ते जरूर अल्लाह दी जन्नत अंदर जाएगा। एक और सहाबी आप दी खिदमत च आया, कहने लगा है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया अगर मैं अल्लाह दी तौहीद दी गवाही देवा तो आडी रसालत दी गवाही दे दिया, 5 नमाजा पढ़ा, रमजान दे रोजे रखा, ज़कात अदा करा ते मैं किन्ना लोगां ना विचों होवांगा। आपने फरमाया मा सिद्दीकीन व शुहदा। नबी पाक ने फरमाया ऐ काम तू कर ले ते अल्लाह तेनू सिद्दीकां ते शहीदां दा साथ अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। कितने एक फजाइल ने जेड़े मेरे भाइयों मैं तुम्हारे सामने बयान कर चुकिया वा। अल्लाह अकबर। जरूरत इस बात दी है कि रोजे दे आदाब नू समझिया जाए, रोजे दे आदाब नू मलहूजे खातर रखिया जाए। असी रोजा रखने आ, जिस तरह मैं पहले बयान किया, खान पीन तो रुक गए, बाकी किसी शायद तो नहीं रुके। आओ जरा देखिए सहाबा इकराम वल। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ते बारे किताब ज़ुहद इमाम हन्नाद दी ओदे च आउंदा है कान अबू हुरैरा व असहाबुहु इज़ा सामू जलसू फिल मस्जिद कि सैयदना अबू हुरैरा और उन्हां दे साथी उन्हां दे शागिर्द जदों रोजा रख लेंदे, फरमाया मस्जिद विच ज्यादा टाइम गुजारदे। और अगर उन्होंने पूछया जाता कि रोजा रख के मस्जिद विच बैठे रहंदे हो, वो फरमांदे नुतहिरु सियामना, असी रोजा रख के ते अपने असी मस्जिद विच बैठ के अपने रोजे की हिफाजत कर रहे हैं, अपने रोजे नू गुनाहां तो महफूज कर रहे हैं, गलतियां तो महफूज कर रहे हैं। रोजे की हिफाजत बहुत जरूरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। रमजान दे अंदर जो फर्ज है, माह रमजान मुबारक दा रोजा अल्लाह करीम ने फर्ज फरमाया है। और मेरे भाइयों और केड़े केड़े काम ने जो असी करने ने? पहले नंबर ते रोजा रखना है और दूसरे नंबर ते इस माह मुबारक दा क़याम करना है। इस माह मुबारक दा क़याम करना है। कई लोग कहते हैं ओ जी केड़ा फर्ज ने, तो मैं क्या फर्ज नहीं, ये तो बिल्कुल बात क्लीयर है, लेकिन एदा ये मतलब ते नहीं ना भी तुसी पढ़ो ही ना। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा रमजान दा क़याम करदा है ईमान नाल ते अल्लाह कोलों अजर ते सवाब लैण वास्ते अल्लाह पाक उहदे जिंदगी दे गुनाहां नूं माफ कर देंदा है। और कई बंदे पता की कहंदे ने, वो कहणगे जी असीं घर पढ़ांगे, आखिरी पैर उठ के पढ़ांगे। ए बात से जरा गौर करना, इमाम दे नाल पढ़न दी फजीलत ज्यादा है अकेले पढ़न तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने क़याम फरमाया, 3 रातां नबी पाक ने तरावी पढ़ाई है सहाबा इकराम। पहले दिन नबी अलैहिस्सलाम ने रात दे पहले हिस्से अंदर पढ़ाई है, और दूसरे दिन अल्लाह के रसूल ने दरमियाने वक्त अंदर पढ़ाई, और तीसरे दिन आखिरी वक्त अंदर आपने क़याम फरमाया। 3 दिन नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। पहले दिन जो आपने क़याम फरमाया ना, जो आप फारिग हो गए तो सहाबा इकराम ने अर्ज की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू बकिया रात का भी क़याम करवा दो। तो आपने की फरमाया? आपने फरमाया अगर कोई बंदा इमाम दे नाल क़याम करे हत्ता यनसारिफा, हत्ता कि इमाम फिर जाए, यानी इमाम चला जाए, यानी क़याम खत्म कर दे इमाम, कुतिबा लहू क़यामुल लैलतिन, जाके सौ जाओगे अल्लाह पूरी रात दे क़याम दा सवाब अता कर देगा।
इमाम ना पढ़ोगे तो सुतियां भी क़याम दा अजर ते सवाब मिल जाएगा। ये फजीलत है। इस वास्ते मेरे भाइयों इमाम दे नाल कोशिश करो, इमाम दे नाल पढ़नी। और इत्थे के भी मसला है, बहुत सारे लोग जिस तरह पहले रात मसला पेश आया, लोगों ने वितर पढ़ ले सन, हुण बहुत सारे लोगों ने पूछा हुण जी असी नफल पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़े जा सकते हैं। सैयदना तलक बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, निसाई और तिरमिज़ी के अंदर हदीस है, एक जगह ते आप तशरीफ लै गए, आपने रोजा इफ्तार किया, लोगों ने इशा दी नमाज पढ़ाई, फिर तरावी पढ़ाई, फिर जनाब वितर पढ़ाया। दूसरी जगह ते आप तशरीफ लै गए, दूसरी मस्जिद अंदर, लोगों ने ख्वाहिश की जी सानू भी क़याम करवाओ, यानी तरावी पढ़ा दो। आपने फरमाया ठीक है, हालांकि पहले वितर पढ़ा चुके सन, आपने उन्होंने भी क़याम करवाया। जो वितरां दी वारी आई, फरमाया तुहाडे विचों कोई बंदा वितर पढ़ा देवे, मैं पहले वितर पढ़ चुकिया वां। नबी पाक ने फरमाया एक रात च 2 दफा वितर नहीं पढ़े जाणगे, मैं पहले वितर पढ़ चुकिया। यानी वितरां तो बाद अगर कोई नफल पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित है कि आप वितरां तो बाद 2 रकअतां बैठ के बाज़ दफा पढ़िया करते सन। ये मसला भी अच्छी तरह याद कर लो। रात का क़याम है, अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर मेरे भाइयों तिलावत कुरान, तीसरा अमल रमजान का क्या है? तिलावत कुरान। शाहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना जिसके अंदर अल्लाह ने कुरान नू नाज़िल फरमाया। कुरान दा और रमजान का बड़ा गहरा ताल्लुक है। कुरान पाक की तिलावत कीजिए, कुरान पाक की तिलावत नू अल्लाह अकबर इख्तियार कीजिए। साडे जिहड़े सलफ सालेहीन सन बड़ा कुरान पाक पढ़ते, बड़े कुरान पाक की तिलावत करते। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 2 सहाबी सैयदना मुआज बिन जबल और सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह